गहरी रात में चंद्रपुर इचामोआ इलाके में डाकू गिरोह का हमला, घर के लोगों को खून से लथपथ कर सोने चांदी के गहनों सहित कीमती सामान लूटकर ले जाते हैं डाकू। थाना में मामला दर्ज, घटना को लेकर इलाके में डर का माहौल। गहरी रात में चंद्रपुर इचामोआ इलाके में डाकू गिरोह का हमला, घर के लोगों को खून से लथपथ कर सोने चांदी के गहनों सहित कीमती सामान लूटकर ले जाते हैं डाकू। थाना में मामला दर्ज, घटना को लेकर इलाके में डर का माहौल। इस घटना के बारे में देवव्रत घोष की पत्नी बताती है कि सोमवार रात वे एक कमरे में सो रहे थे। पास वाले कमरे में उनका बेटा और बहू थे। गहरी रात में डाकू गिरोह बेटे के कमरे में घुस आता है। दरवाजा तोड़कर घुसते ही घर की बहू को धारदार हथियार से हमला करते हैं और उसके बाद हथियार की नोक पर सोने चांदी के गहने और बाकी सभी कीमती सामान देने के लिए कहते हैं। जब बेटे और बहू ने इसका विरोध किया तो डाकू ने घर की बहू को फिर से धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। वे चिल्लाने का साहस नहीं जुटा पाए। काफी समय तक घर के डाकुओं में लूटपाट की। घर के सारे कीमती सामान लूटकर ले जाते हैं। डाकू गिरोह के जाने के बाद बेटे और बहू अपने माता पिता को इस बारे में बताते हैं। रात में ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन रात में पुलिस वहां नहीं पहुंची। ऐसे में घर वालों ने डर के साए से पूरी रात बिताई। मंगलवार को घटना की पूरी जानकारी देवव्रत घोष की पत्नी मिलिना घोष ने दी। আমি কইতেছি আমি করব ঘুমাই, বউ কইতাছে না ঘুমাইতে হো, আয়া করবো ফোন করছি, কইতে আয়া করতেছে, ফোন করছো বলে কইতাছে আইতাছি 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 করতে করতে মেলা তো বন্ধু বান্ধব লেগে গেছে, ভাড়া সব খোলা মানে গেছে, ঘোরাঘুরি করতেছে, একটু দেরি আছে। তো আমরা কোনো জনে করি ঘুমাই দিচ্ছি, বউয়ের দরজা জ্বালায় ঘুমাইছে। দরজাটা আয়া আবার এমনি টোকা দিছে, টোকা দিতেছে, মানে আমার খোলার আয়া যেভাবে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলনের লেগে রাত্রেবেলা এইভাবে ধাক্কা দিত। বউ তো ঘুমের সন্ধানে ঘুম দিয়ে গেছে, মনে করছে চলে আইছে, দরজাটা খুললে ফিজ দেয় কাঠ সুইট যাইতেছে, মনে করছে চলে আসছে, ঘরে ঢুকবো, ঘরে তো লাইট নাই, এমনি গামছা মুখের মধ্যে বাইন্দা একজন বাইন দুজনের কেউ শুধু দেওয়া যায়, গামছা বাইন্দা রাখছে, মরিতে চাপা দেয় দূরে আস্তে আস্তে করতেছে সব জিনিসপত্র দিতে আছে বাড়িতে দিতে। তো স্বর্ণের জিনিস মিষ্টি আবার বাড়িতে আসতো না বিয়ার সময়। কয়েকদিন আগে আমি আবার বাইরে কলকাতা গেছিলাম, সেই বউ সহকারে বাপের বাড়িতে আসলো, তো বউ আইসে জিনিসটি আর আনা হচ্ছে না, বাড়িতে গেছে। সেই শাশুড়িও করছে লেগে তো আমি ছেলে বসে থাকো না, আয়া বসতে রাত করে আইসা আনছে না, ওই জিনিসটিও খাইছে না, না খাইয়া ওই হাতের মধ্যে এলাম পুষ দিছে, মানে বাই করে দিব, ডর দেয় আইতেছে আর কি, খাইতেছে না যে সুরে তো ভাবতেছে এটা জানা শোনাই মনে হইব, না জানলে ছেলেরা যে বাইক না কেমনে জানছে, এটা কি বাইরের সুরে জানবো, ছেলেরা যে বাইক না দিয়ে আর কি। এরপরে দিয়া গন্ডেজ তুলছে, মরিতে চাপা দা দুইরা সব ওয়ার ডক্টর সব খুলছে, দয়ের মেয়ে পিল্লা খাইছে না, টুকটাক জিনিস মনে হইতো আর একটু ছোট মোটো কানের মানে যেটা খাইছে। रात में इस राज्य के लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। गांव से लेकर शहर तक चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसके कारण लोगों के बीच डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। सवाल उठ रहा है पुलिस की भूमिका को लेकर। पुलिस रात में इलाके में गश्त नहीं कर रही है, इसी कारण ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।